حضرت سیدنا عثمان غنی با کمال شخصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا محبوب صحابی، انہن جی سیرت اے کمال جا کئی پہلو ہیں، انہی میں حیاء عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ علماء فرمائن تھا پہ حضرت عثمان اترو حیادار آ، اللہ تبارک و تعالی جے ملائک کھاں بھی ودھیک حیا حضرت سیدنا عثمان غنی کے حاصلہ۔ حضرت سیدنا عثمان اتنا حیادار ہا کہ غسل خانے میں جدے غسل فرمائندہ ہا تپا جی چیل مبارک کے سدھو نہ رکھ دا حیا جی وجہ کھاں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کن تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جلوہ گرہا اے پنڈلی مبارک کا کپڑوں پرے ہو، اترے میں دستک تھی، نبی کریم علیہ السلام اجازت دینی تا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جے اندر داخل کیا۔ محبوب علیہ السلام جے پنڈلی مبارک ماؤں کپڑو جیے پرے ہو یہ ہی پرے ہو، گفتو شنید جو سلسلو جاری رہے ہو، حتیٰ کہ دوبارہ دستک تھی، نبی کریم علیہ السلام موکل دینی، اجازت دینی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر جے اندر داخل تھیا، نبی کریم علیہ السلام جیے لیٹیا پیا یہ ہی لیٹیا رہا، کپڑوں مبارک محبوب علیہ السلام جے جنگھن مبارکن کھا جیے پرے ہو، پنڈلی والے طرفوں یہ ہی پرے رہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھی پہتے پہ دفعہ دروازے کے دستک دی، نبی کریم علیہ السلام اجازت مرحمت فرمائی۔ ہانے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل تھیا، محبوب علیہ السلام جی نظر جنے حضرت سیدنا عثمان غنی تے پیا، نبی کریم علیہ السلام صدا تھی بیٹھا، اے پنڈلی مبارک کھاں جی کو کپڑو پرے ہوئے انہی کے بھی درست فرمائے ہوں۔ اتری حضرات گفتگو کندہ رہا، جیمل واپس پیا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھی تمہا سوال کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق آیا تمہا جیے لیٹیا رہو وہیں لیٹا رہو، حضرت عمر فاروق آیا تہاں یہیں لیٹا رہو، حضرت عثمان غنی آیا تہاں صدا تھی بیٹھو، اے پانچوں کپڑوں مبارک تہاں صدو فرمائے چڑھو۔ محبوبہ یوں چاہے محبوبہ نے السلام فرمائیو الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، چاہما انہی شخص کا حیا نہ کیا جے کا اللہ جا فرشتہ بھی حیا فرمائندہ ہے۔ محبوب علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جی حیا کے پسند فرمائندہ ہے۔ اج ہنی دور جے اندر جاتے یہ صفت اساں تہاں ماں ونی تھی پئی، انسان کے اللہ تعالیٰ جو حیا اجڑ گھرجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حیا اجڑ گھرجے، پانجے وڈن جو حیا اجڑ گھرجے، مگر نسوں تھا پیات بالکل حیا رخصت تھی بیو ہا،
पंहिंजे उस्तादनि जो हया हुजणु घुरिजे, मगर हया कोन रहियो आहे। मखलूक ख़ुदा हया न हुजण जी वजह खां बेअदबी ॾे वञी रही आहे। हया न हुजण जी वजह खां अॼु नौजवान छोकिरा नौजवान छोकिरियूं न के मुसलमानी जो लिहाज़ आहे, न के ओड़े पाड़े जो लिहाज़ आहे, न कंहिंजी इज़्ज़त जो लिहाज़ आहे, न कंहिं जनाब वाला मुआशरे में रहण जो कोई लिहाज़ आहे। मुसलमान हया खां परे थी विया। ॾींहुं राति इंटरनेट जे ज़रिए बेहयाई, ओरियानी, फिल्मा, ड्रामा, कोई हया कोन्हे। जनाब वाला हिकु उहो दौर हो कि मुसलमाननि में एतिरो हया हो, आज़ान थींदी हुई त पंहिंजा कमकार छॾे करे जुमे जे वास्ते हाज़िर थींदा हुआ, पंहिंजा मामला छॾे करे मस्जिदनि जे अंदरि हाज़िर थींदा हुआ। मगर अॼु बिल्कुलु उन्हनि जे अंदरि इहो हया नाहे त अल्लाह जो सॾु थी रहियो आहे। त बेहयाई जो दौर आहे। अहिड़े मौक़े ते हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी ज़ात बाबरकात जी सीरत मुक़द्दसा तहां असांजे वास्ते नमूनो आहे कि उन्हनि जो हया इख्तियार कयूं, ताकि उन्हनि जे हया खां तव्हां असां मुस्तफ़ीज़ थी करे मुआशरे जे अंदरि हया पखिड़िजी वञे, मुआशरे जे अंदरि हया पखिड़िजी वञे, मुआशरे जे अंदरि भलाई पखिड़िजी वञे। इन्ही करे कि हया ही त ईमान जो वॾो शोभो आहे। महबूब अलैहिस्सलाम फरमायो त हया न रहे त पोइ जेको वणे कर, जेको वणे कर। त हया जी इहा सिफ़त जेतिरो कमाल जे अंदरि हूंदी आहे दोस्तो, इंसान ओतिरो ई अल्लाह ताला जे क़रीब थी वेंदो आहे।